ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପାଲଲହଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଲକୋରୁ ବାହାରି ମୋଟରସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିରେ ଆସି ଅନୁଗୁଳ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଏକ ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବଶିଷ୍ଠ ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିରୋମଣି ଛତର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଦୁଲ ଅକ୍ତାର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରିସରରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ମହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଯଯାତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ସହ ପାଲଲହଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଶିଷ୍ଠ ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିରୋମଣି ଛତର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। गला सरकार रे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी संपूर्ण रूपे डिफंक्ट हो जाइथिला। नुआ सरकार, बीजेपी सरकार, मोहन सरकार चिंता कले जे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी मान को सक्रिय करबा पई अनुगुण जिला प्लानिंग कमिटी रे मान्यवर विधायक अशोक महांती को अध्यक्ष भाव में नियुक्ति दिया जाइछि। तत्संगे संगे नुआ सरकार गोटे नुआ योजना करिसंती केवल ट्राइबल मानकर, अनुसूचित जनजाति मानकर केवल उन्नयन पाई स्वतंत्र उन्नयन परिषद गठन कर जाइछि। सेथिरे आठमल्लिकर वरिष्ठ नेता वशिष्ठ बाबू एवं पाललहड़ार नेत्री शिरोमणि चतर को एसडीसी रो वाइस चेयरपर्सन भाव में नियुक्ति दिया जाइछि। तेणु जिला प्लानिंग कमिटी चेयरपर्सन अशोक बाबू विधायक, वशिष्ठ बाबू एसडीसी अध्यक्ष, एसडीसी अध्यक्षा शिरोमणि मैडम आज दायित्व ग्रहण कले। मु धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री को जे से आज एभली एक अनुगुल जिला भली एक गुरुत्वपूर्ण जिलार गुरु दायित्व देइछन्ती। मु धन्यवाद देवी माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री की जे मो पर आस्था प्रकट करिछन्ती। मु धन्यवाद देवी माननीय राज्य सभापति मनमोहन सामल को जे मोते श्रद्धा करके ये दायित्व देवाई निश्चित भाव में परामर्श देइछन्ती। एवं धन्यवाद देवी मोर नेता रुद्रनारायण पाणी को जे से मो सहित सब रही 40 वर्ष धरिकी मो सांगे काम करिछन्ती एवं मु तांकर सांगे काम करछि। तांकर आशीर्वाद अछि। मु कृतज्ञता जनइबी मोर नेता सर्वोच्च डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पाखे जार आशीर्वाद कारण मु आज ए पर्यंत पहुँची। मो अनुगुल जिलावासी को अवसर में शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी। जो दायित्व मत दिखाई जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष हिसाब से मु निष्ठार सह या पालन करी। जिलार विकास सहित मो निर्वाचन मंडली पाललहड़ार विकास करने मु समस्त चेष्टा रखी एवं लोकंर आशीर्वाद नहीं काम करी। वशिष्ठ नायक आमर अनुसूचित जनजाति लोकों जी सब विकासमूलक काम से काम गुड़ा आम त्वरित भाव में करने चेष्टा कर। आमर मान्यवर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, आमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आमर राज्य सभापति मनमोहन सामल महोदय